वे टू सक्सेस और मैं हूं आपका होस्ट मजहर मुनीर। आज हम मौजूद हैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में और यहाँ के यूथ के साथ हम आज बात करेंगे और आज का मौजू जो हमने डिसाइड किया है वो है यूथ का एग्रेसिव बिहेवियर। बहुत सारे मामलात में और ज़िंदगी के बहुत से रूटीन के मामलात में हमें यूथ एग्रेसिव नज़र आती है, उसकी क्या वजूहात हैं और उसका कैसे सद्देबाब किया जा सकता है। इससे पहले हमने जिन मौज़ूआत पे बात की है वो है सक्सेस, यूथ पोटेंशियल और डिसअपॉइंटमेंट। इसी तरह ये सिलसिले चलते रहेंगे और हम अपने मौज़ूआत को ऐसे यूथ के लिए लाते रहेंगे जिनके जो बहुत इन हैं और उनके हल के लिए कोशिश करते रहेंगे। आज हम बात करने के लिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और यहाँ हमारे पास बहुत से टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमें काइंडली मैं जाता हूँ यहाँ अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइएगा। मेरा नाम उसामा है और मैं यहाँ पे BBA स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस में। उसामा, हमें अपना यूथ एग्रेसिव नज़र आता है, उसकी क्या वजूहत? यहाँ पे जिस तरीके से उनका बिहेवियर, जैसे उनकी ट्रेनिंग होती है फ्रॉम स्टार्ट, अगर हम लोग देखते हैं कॉलेज में तो यहाँ पे लोग प्राइवेट कॉलेजेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता है जिसका स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं है तो उसको इस तरीके से बुलाया जाता है कि उसके माइंड में एक पॉइंट बैठ जाता है और वो ज़िंदगी भर उसको क्रिटिसाइज करता रहता है। इसी तरीके से उसका जो पोटेंशियल है वो कम होता रहता है और एक बार फिर ऐसा आता है कि जहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपनी किसी एजुकेशन की तरफ वो अटेंशन नहीं दे पाता, ना वो उतनी परसेंटेज गेन कर पाता है, अलग रहना ज़्यादा पसंद करता है और आहिस्ता आहिस्ता एक पॉइंट फिर ऐसा आता है कि हर चीज़ उसको बुरी लगती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से हमें यूथ जो है वो एग्रेसिव नज़र आती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या फैसिलिटीज़ आप डिमांड कर रहे हैं? कंप्लीट अटेंशन टू एवरी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसके हाथ में ज़्यादा पावर है या जिसके जो फरमाइश पे है उसी को ज़्यादा अटेंशन दी जाती है। अगर हम लोग जाएँ किसी भी स्कूल में चले जाएँ, कॉलेज में चले जाएँ, वहाँ पे देखेंगे आप 70 या 60 स्टूडेंट्स पर क्लास में बैठे होते हैं। इवन तो मैं एक ऐसे स्कूल से पढ़ के निकला हूँ कि जहाँ पे एक पॉइंट तक 70 to 60 स्टूडेंट मेरी क्लास में बैठे होते हैं। तो ऐसे टीचर हर स्टूडेंट पर अटेंशन नहीं दे पाता, हर जब स्टूडेंट को अटेंशन नहीं दे पाता उसको उस तरीके से ग्रूम नहीं कर सकता। जी नाज़रीन, इनका कहना है कि लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्रेसिवनेस का शिकार हो जाते हैं और उसको हमने कैसे उसके ऊपर काबू पाना है मज़ीद अभी हम बातचीत करेंगे। एक और पार्टिसिपेंट हमारे पास मौजूद है। जी, My name is Hamid Hussain. I am doing BBA here in Preston University, main campus Karachi, and my specialization in marketing and finance. काइंडली आप इनसे एग्री करते हैं कि अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाएं तो यूथ का एग्रेसिव बिहेवियर कंट्रोल किया जा सकता है? मैं इनसे इसकी बात से किसी हद तक तो एग्री करता हूँ, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखता हूँ। क्योंकि जब आप देखें हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर जो है और सोशल सिस्टम जो है इसका मसला है असल में। जब हमारे बच्चे जब वो पैदा होता है और उसको जब वो एज शुरू हो जाती है, जब वो सीखना शुरू कर देता है तो हम उसे जो है 4 चीज़ों के पीछे भगाते हैं। नंबर 1 दौलत, शोहरत, इज़्ज़त और ताकत। ये वो 4 बूथ हैं जिस पर आज कुर्रे अरज़ पर मौजूद तमाम इंसान बेतरक सजदे कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो या काफर। हमने दावा तो ये किया हुआ है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हम काम मुसलमानों वाले नहीं कर रहे। हम अपने बच्चों को वो नहीं सिखाते जो हमें सिखाना चाहिए। हम उनको शेक्सपियर का नाम तो सिखाते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे कौन। हम अपने बच्चों को ये तो सिखाते हैं कि वहाँ मगरिब में ये हो रहा है, हम ये भूल गए कि वहाँ बगदाद में क्या कुछ कर दिया था। जी, इस्लामिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ये दे रहे हैं, अगर हम इस्लामिक एजुकेशन अपने स्टूडेंट्स को, अपने यूथ को दे पाएँ तो उससे उनके अंदर जो है अवेयरनेस आएगी और इस्लामिक करैक्टर जो है वो बुलंद होगा। ये बात आप करना चाहते हैं, इसमें मजीद मैं बात करता हूँ, 2 मिनट मुझे दीजिएगा। जी प्लीज़। मार्केटिंग एंड फाइनेंस। सारा क्या समझती हैं यूथ हमारा एग्रेसिव क्यों नज़र आता है? सर इसकी एक वजह महंगाई भी है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत अमीर घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन जो महंगाई है, जो लोग अफोर्ड करते हैं, जिनके पास फैसिलिटीज़ हैं, उनमें फ्रस्ट्रेशन की ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती है, लेकिन जो लोग इसका शिकार हैं वो खुश और मुतमईन नज़र नहीं आते। जी, कैसे काबू पाया जा सकता है? तो ये हुकूमत को कंट्रोल करनी चाहिए। महंगाई वो कैसे कंट्रोल कर सकती है? इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। अपना इंट्रोडक्शन करिए। My name is Sayyid Yusuf Ali and I am doing BBA from Preston University. कैसे काबू पाया जा सकता है? वो कहते हैं इन्फ्लेशन जो हमारी महंगाई है एक बहुत बड़ी वजह है हमारी फ्रस्ट्रेशन की, क्या समझते हैं? ये तो खैर हम लोगों के जो पॉलिटिशियंस और इस टाइप के लोग हैं इनको ख्याल रखना चाहिए इन सब चीज़ों का, लेकिन इसके साथ हमें भी अपना रोल प्ले करना चाहिए एज अ गुड सिटीज़न। तो हम
کیسے ہونا چاہیے؟ آپ کا جو ہمارا یوتھ کا اگریسو بیہیویئر ہمیں نظر آتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, چھوٹی سی گاڑی کہیں ٹچ ہو جاتی ہے تو انہیں لڑتے ہوئے دیکھنے میں آتا ہے. ہم کیوں نہیں ٹالرنس کے ساتھ کام لیتے ہیں؟ یہ ہم پیشنس اور ٹالرنس کیسے اپنے اندر لا سکتے ہیں؟ اس کا سمپلی ایک ہی جواب ہے کہ ہم صحیح ہے مطلب مسلمان نہیں ہیں ہم, کیونکہ ہمارا اسلام جو ایک درس دیتا ہے وہ پیس کا دیتا ہے. پورے مسلمان نہیں ہیں, اگر ہم مکمل مسلمان تو ہے لیکن مسلم نہیں ہے. جی بالکل. کیسے اسلام, اگر اسلام اس کا حل ہے, آپ سمجھتے ہیں اسلامک ایجوکیشن؟ کیونکہ اسلامک ایجوکیشن ہی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں کس طرح پیسفل رہنا چاہیے اپنی لائف میں, اپنی پروفیشنل لائف میں. اور جب اسلامک ایجوکیشن پر بات ہو رہی ہے, ہم یہاں پہ میں تھوڑا سا ناظرین بات کرنا چاہوں گا کہ کیا ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہماری جو ایپیڈیمک ڈیزیزز ہیں ان کے ایک ویکسینیشن ہماری بچپن میں کی گئی تھی, کیا اسی طرح سے پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ یہ جو مسائل اور پرابلمس ہماری زندگی کے ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک پراپر ٹریننگ دی جائے جس کا حل جو ہے ہر اسٹوڈنٹ اور ہر شخص جو ہے وہ حاصل کر سکے؟ اس سے مزید بات کرتے ہیں, ذرا آگے چلتے ہیں. پیرنٹس کا کیا رول ہوتا ہے؟ جی پلیز. I'm Marina Sumra from BBA2. Actually, there is a great role about the parents. Parents can do everything. So, if parents can suggest their children very good manners, so the children can be get the development in their self. They can face everything. And like اگر پیرنٹس جو ہے وہ خیال کریں گے بچوں کا اور ان کے ساتھ اس طرح ٹریٹ کریں گے کہ وہ بچہ جو ہے بگڑ نہ جائے, آرام آرام سے, سختی بھی. I'm talking about that, but the difficulties which are faced by the people here in the world. How the parents can give you the awareness about these difficulties and handling them as well. پیرنٹس کو بتانا چاہیے بچوں کو کیا کیا ہے, کیا کیا ہو رہا ہے کنٹری میں اور کیا ہو سکتا ہے. Everything they have given the knowledge to their children. Awareness of the problems can be a solution of this. Awareness. ناظرین یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اگر والدین اویئرنیس دیں مسائل کے حوالے سے تو ہم ٹالرنس کے, اگر ہمیں پتہ ہوگا کہ مسائل ہماری زندگی میں آ سکتے ہیں تو ہم ان کو فیس کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہوں گے. جی یوتھ کے اور بھی بہت سارے پارٹیسپینٹس بیٹھے ہیں. جی آپ بات کریں. My name is Qurdula Niaz and BBA2. سر پیرنٹس آف کورس سپورٹ کرتے ہیں ہر طرح سے اویئرنیس, لیکن ہم پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں کس طرح سے فیس کرنا ہے. ٹھیک ہے, پیرنٹس آپ کو صرف بتا سکتے ہیں لیکن باہر جو بھی انوائرمنٹ ہے اس کو فیس ہم نے کرنا ہے. تو ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہمیں اچھا برا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہے, بٹ پیرنٹس جی ایک چیز میں اس میں جاننا چاہوں گا, آپ نے ایک ہمارے اسٹوڈنٹ نے بات کی کہ لیک آف فیسلٹیز کی وجہ سے ہم فرسٹریشن کا شکار ہو گئے ہیں. کون سی فیسلٹیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ اکنامکلی بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جس طرح سے پولیٹیکل انوائرمنٹ چینج ہوگا آف کورس ہمیں بھی وہ سب فیس کرنا پڑے گا, چاہے وہ اکنامکلی ہو چاہے کسی بھی طرح سے آپ لے لیں تو وہ فیس کرنا پڑتا ہے ہمیں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو لیک آف فیسلٹیز کی بات ہوئی ہے, مجھے اس طرف جانا پڑے گا جن لوگوں نے پہلے بات کی تھی. جی السلام علیکم, آئی ایم انور فرام BBA ایڈس فرام پرسٹن یونیورسٹی, اسپیشلائزیشن فائنانس اینڈ مارکیٹنگ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا بھی بڑا رول ہے اس میں کہ یوتھ کو جو ہے نا وہ فوکس نہیں کر رہے. آج کل جو ہے ڈبل سواری پہ پابندی کی گئی ہے, اور جب کوئی اسٹوڈنٹس وغیرہ آتے ہیں یونیورسٹیز وغیرہ کے لیے نکلتے ہیں ڈبل سواری کے لیے تو اس کو کوئی مطلب ویلیو نہیں دی جاتی, اور روکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ ہے تو کوئی مطلب ویلیو نہیں دی جاتی. وہ آئیڈینٹی کارڈ بھی دکھاتے ہیں, شو کراتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ہیں, یہاں جا رہے ہیں, پیپر وغیرہ ہے یا کلاسز وغیرہ ہے اس کے لیے جا رہے ہیں, تو وہ فوکس نہیں کرتے اس بات پہ. اور آئی تھنک کہ بڑا مسئلہ جو ہے یہ گورنمنٹ کا ہی ہے اور وہ فوکس نہیں کرتے. جی پلیز. جی سب سے پہلے اگر بات کریں ہم لوگ فیسلٹیز کی, تو فیسلٹیز کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ لیٹسٹ سے لیٹسٹ کمپیوٹرز یا لیٹسٹ ٹیکنالوجی. فیسلٹیز کا مطلب ہے کہ ٹیچرس کو اس طریقے سے ٹرین کیا جائے کہ وہ ہر اسٹوڈنٹ کو گروم کر سکے, اس کی سائیکولوجیکل بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کر سکے, اور جو وہ چیز لرن کرنا چاہتا ہے اس کو اسی چیز میں اس کو فیلڈ میں اس کو ایڈوانٹیج دیا جائے. فار ایگزامپل اگر آج ہم دیکھتے ہیں اگر کسی اسٹوڈنٹ کی 80% آتی ہے یا وہ اچھی پرسنٹیج گین کرتا ہے تو ماں باپ کے دماغ میں سے دو ہی پروفیشنز آتے ہیں, ایک ڈاکٹر دوسرا انجینئر. اگر ہم لوگ چلے جاتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ تو یہ ان کو ایک سیکنڈ کوالٹی جاب دی جاتی ہے. آرٹس از گریٹر دین سائنس بیکاز سائنس ہیز اے فکس پروسیجر بٹ آرٹ ڈزنٹ ہیو اے فکس پروسیجر, اٹ ہیز اے فکس ریزلٹ. اگر آپ لوگ 6 اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرتے ہیں, اگر کسی ٹیچر کی ایگزامپل لیتے ہیں تو وہ سب کو ایک جیسا ٹرین نہیں کرتا, وہ ہر کسی کو اس کے بیہیویئر کے حساب سے اس کو ڈیل کرتا ہے, اور یہی چیز چاہیے ہمیں. ناظرین ٹیچرز جو ہیں وہ ایکولی سب کو ٹریٹ نہیں کرتے ہیں. اس کے اوپر ہم مزید بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا کیا رول ہونا چاہیے. صبا احمد اور میں BBA کر رہی ہوں فائنانس اینڈ مارکیٹنگ میں.
एग्रेसिव बिहेवियर के कंट्रोल करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल होना चाहिए? फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए, और दूसरा ये कि एजुकेशन टीचर्स को भी बताना चाहिए कि अपने बिहेवियर पे किस तरह से कंट्रोल रखना है, और ये कि एजुकेशन मतलब अच्छी प्रोवाइड की जाए तो स्टूडेंट अच्छे ही रहेंगे. अगर उनको एक अजीब सी एजुकेशन सॉरी कैसी एजुकेशन की आप बात करें? अच्छी से मेरा मुराद कि अगर कोई टीचर है और वो ऐसे ही पढ़ा रहा है उल्टा सीधा, मतलब कुछ अच्छा नहीं पढ़ा रहा, तो स्टूडेंट के ऊपर भी इफेक्ट जो है वो ऐसे ही पड़ेगा, वो आगे भी वैसे ही होगा. मतलब बेतुका सा कोई एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अगर एक अच्छा टीचर मिलता है जो आपको अच्छी तरीके से पढ़ा रहा है तो आपको कंट्रोल करना भी आ जाएगा और बहुत सी फील्ड में आपको सक्सेस भी मिलेगी. अच्छे टीचर्स से इनकी मुराद ये है कैपेबल टीचर्स की बात करती हैं जिनमें एलिजिबिलिटी हो, जो बेहतर टीचिंग कर सकें. अभी हम इस मौजू को कंटिन्यू करते हैं, बहुत सारी अभी बातें होना बाकी हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. हमारे साथ रहिएगा.